السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة فرنسي بور توس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. نقدم دائما دروس في اللغة الفرنسية بطريقة بسيطة وميسرة. Le français de manière simple et facile, à la portée de tous. في هذه الحلقة سنقدم 25 citations de motivation pour réussir. 25 مقولة تحفيزية للنجاح. citation بمعنى مقولة أو مثل أمثال. motivation تحفيز pour réussir من أجل réussir le verbe réussir يعني نجح. وهذه المقولات لمشاهير في مختلف في الميادين سياسيين اقتصاديين مفكرين علماء سنستفيد منها الشيء الكثير إن شاء الله. تابعوا معنا. La citation numéro 1 المقولة رقم 1. Personne n'est trop vieux pour se fixer un nouvel objectif ou réaliser de nouveaux rêves. لا أحد كبر على أن يحدد هدفا جديدا أو يحقق أحلاما جديدة. La citation numéro 2 المقولة رقم 2. La seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. السبيل الوحيد للقيام بعمل جيد هو أن تحب ما تفعله. إذا لم تعثر عليه حتى الآن فاستمر في البحث. La citation numéro 3 المقولة رقم 3. Pour réussir, votre désir de réussite doit être plus grand que votre peur de l'échec. لتحقيق النجاح يجب أن تكون رغبتك في النجاح أكبر من خوفك من الفشل. La citation numéro 4 المقولة رقم 4. Un énorme succès est la meilleure des vengeances. النجاح الكبير هو أفضل انتقام. La citation numéro 5 المقولة رقم 5. Je suis reconnaissant à tous ceux qui m'ont dit non. C'est grâce à eux que je suis moi-même. أنا ممتن لكل من قال لي لا. بفضلهم أصبحت أنا الآن. La citation numéro 6 المقولة رقم 6. La seule chose qui se dresse entre vous et votre rêve, c'est la volonté d'essayer et la conviction qu'il est réellement possible. الشيء الوحيد الذي يقف بينك وبين حلمك هو الرغبة في المحاولة والاعتقاد بأن ذلك ممكن حقا. La citation numéro 7 المقولة رقم 7. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. يرى المتشائم الصعوبة في كل فرصة ويرى المتفائل الفرصة في كل صعوبة. La citation numéro 8 المقولة رقم 8. Le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. النجاح هو الانتقال من فشل إلى فشل دون فقدان الحماس. La citation numéro 9 المقولة رقم 9. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. النجاح ليس مفتاح السعادة. السعادة هي مفتاح النجاح. إذا كنت تحب ما تفعله فسوف تنجح. La citation numéro 10 المقولة رقم 10. Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses. يجد الفائزون الوسائل والخاسرون الأعذار. La citation numéro 11 المقولة رقم 11. Celui qui attend que tout danger soit écarté pour mettre les voiles ne prendra jamais la mer. الذي ينتظر أن يزول كل خطر للإبحار لن يبحر أبدا. La citation numéro 12 المقولة رقم 12. Certains veulent que ça arrive. D'autres aimeraient que ça arrive et d'autres font que ça arrive. يريد البعض أن يشهد الحدث والبعض الآخر يود أن يقع الحدث وآخرون يقومون بالحدث
وهؤلاء هم صناع الحدث. La citation numéro 13 المقولة رقم 13. La plus grande erreur que puisse faire un homme est d'avoir peur d'en faire une. أكبر خطأ يمكن أن يفعله الرجل هو أن يخاف من القيام بخطأ. La citation numéro 14 المقولة رقم 14. Le génie est fait d'1% d'inspiration et de 99% de transpiration. العبقرية هي 1% إلهام و99% تعرق أي عمل واجتهاد. La citation numéro 15 المقولة رقم 15. Ce n'est pas le vent qui décide de votre destination. C'est l'orientation que vous donnez à votre voile. Le vent est pareil pour tous. ليست الريح التي تقرر وجهتك، إنه الاتجاه الذي تعطيه لشراعك. الريح متماثلة للجميع. La citation numéro 16 المقولة رقم 16. L'humanité se divise en 3 catégories. Ceux qui ne peuvent pas bouger, ceux qui peuvent bouger et ceux qui bougent. تنقسم الإنسانية إلى 3 فئات. أولئك الذين لا يستطيعون التحرك، وأولئك الذين يستطيعون التحرك، والذين ينتقلون. La citation numéro 17 المقولة رقم 17. Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus, explorez, rêvez, découvrez. في 20 سنة القادمة ستكون أكثر حسرة على الأشياء التي لم تفعلها من الأشياء التي قمت بها. إذن اخرج من المسار المألوف، ابحث، احلم، اكتشف. La citation numéro 18 المقولة رقم 18. Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. لا توجد نجاحات سهلة أو حالات فشل نهائية. La citation numéro 19 المقولة رقم 19. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. قررت أن أكون سعيدا لأنه مفيد للصحة. La citation numéro 20 المقولة رقم 20. Celui qui veut atteindre un objectif lointain doit faire de petits pas. على كل من يريد الوصول إلى هدف بعيد اتخاذ خطوات صغيرة. La citation numéro 21 المقولة رقم 21. La plupart des choses importantes dans le monde ont été accomplies par des personnes qui ont continué à essayer quand il semblait y avoir aucun espoir. معظم الأشياء المهمة في العالم أنجزت من قبل الأشخاص الذين استمروا في المحاولة عندما بدأ أنه لا يوجد أمل. La citation numéro 22 المقولة رقم 22. Pour réussir, retenez bien ces 3 maximes. Voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Oser, c'est avoir. لتحقيق النجاح تذكر هؤلاء 3 قواعد. ترى لتعرف. ترى لتعرف. تريد لتستطيع. تجرؤ لتملك. La citation numéro 23 المقولة رقم 23. Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout. Les malchanceux, ceux à qui tout arrive. المحظوظون هم أولئك الذين يصلون إلى كل شيء. الغير محظوظين أولئك الذين يحدث لهم كل شيء. La citation numéro 24 المقولة رقم 24. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. بالنسبة للمستقبل فهي ليست مسألة التنبؤ به، ولكن أن تجعله ممكن. La citation numéro 25 المقولة رقم 25. Une langue différente est une vision différente de la vie. لغة مختلفة هي رؤية مختلفة للحياة. كانت هذه 25 مقولة تحفيزية للنجاح. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم بها.
إذا أعجبكم الفيديو شاركوه مع أصدقائكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد الدروس. أستودعكم الله والسلام عليكم.